नमस्कार. योगार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन सद्या जो विशय गाजता गोंयांत आनी तो म्हणजे कॅश फॉर जॉब स्कॅम. आतां हो विशय एक वर्सा पयलींचो, घडये हो विशय चार्जशिटा उपरांत सोंपताय आशिल्लो. पुणून आमी पळयलें की पुजा नायक हिणें एक व्हिडिओ काडलो आनी सांगलें की आपल्या बरोबर एक मंत्री, एक IAS ऑफिसर आनी एक इंजिनियर इनवॉल्ड आसा. आता ह्या विशयाचेर टायमिंगाचेर सगळे जाण प्रश्नचिन्ह करता की हो टायमींग कितें आसा, वाय शी इज स्पिकींग नाव आफ्टर 1 year अँड वॉट एक्शन पुलीस वील ऑल्सो टेक. ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी आपयल्ले आसा फ्रांसीस कुएलो. ही इज अलर्ट सिटीजन रायट नाव. वी हॅव कॉल्ड हिम नॉट एज एनी पॉलिटिकल पार्टी पर्सन बट एज अ सिटीजन, अलर्ट सिटीजन. अँड युगांक नायक एवरीवन नोज, रायटर अँड ऑल्सो आमी हे अलर्ट सिटीजन्स म्हणून दवरुया. वी लेट्स कीप इट बिकॉज आमी उलयता आसतना गोंयकारा खातीर उलयतले. सो स्टार्टींग फ्रॉम what is the timing according to you? Are you finding any suspicion in the timing? Yes, I definitely find that the timing is suspicious. See, the allegations, let's understand the allegations. ते म्हणटा 100 लोकांकडले पयशे गेले, 600 लोकांकडले पयशे गेले. ते जाला केन्ना 2019 ते 2021 त्या पिरियडान जाला म्हणटा ते 17.68 कोटी गेले म्हणून. दीज आर द फॅक्ट्स अँड फिगर्स म्हणून ते म्हणटा कॅमेराचेर बरोवन दिला तेणें. ओके, गेल्या वर्सा हें सगळें चलवलेची चालू जाल्ली पळय तेन्ना हांवें भरपूर प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतले, बोबाव जाले. आमी रस्त्यार सुद्दां येयलेले, 3-4 जाग्याचेर आमी धरना केलेलो. कित्याक की कॅश फॉर जॉब्स जावंक शकना आमच्या गोंयांत. लोकां कडेन जॉब्स ना, डेस्परेट आहा. तेंचे डेस्परेशन यूज करून, तांकां टार्गेट करून तेंचे पयशे खावप हें सारकें म्हणजे गोंयांत केन्नाच जावंक ना. आमी येयलेले रस्त्यार CM आमकां अश्योरन्स दिल्ले की कोणूय आसूं दी आमी सोडचे ना. पुजा नायक अरेस्ट जाल्ले, मागीर कोण पुलीसवाले अरेस्ट जाल्ले, 4-5 जाण अरेस्ट जाल्ले. आनी म्हाका दिसलेलें तेजे कारवाय चालू आहा म्हणून. आनी ते मॅटर मातशें ऑन द बॅक बर्नर गेलोलो. आत्तां सडनली द मॅटर हॅज कम अप. When it has come up, it has started on November 9th. Friday it was. Or November 7th, right? Correct? 7 November. तेका क्वेश्चनिंगाक आपयलेलें पुजा नायकाक for again questioning. And that time she gave an interview to the media to say that, she had collected, first time she spoke. Earlier when she was arrested, she never said की हांवें पयशे घेतल्या, इतले लोकांचे घेतल्या. ह्या पावट तेणें म्हणलें की बाबा हांवें घेतल्या. So she is admitting to the fact. First of all, we need to ensure that if she is admitted to the fact, just because you are admitting to the fact doesn't mean you can go out scot free. तेजेर कारवाई जावंकूच जाय आनी तेका दंड आहा पळय तो मेळोंकूच जावो. After that, again she says publicly she's been threatened, right? And no, she threatened. She threatened that म्हाजेर प्रेशर आहा, म्हाजेर प्रेशर पडत जाल्यार हांव नांव काडटली म्हणून. 24 वरां दिले तेणी. होय. Then on November 9th, the crime branch interviewed her. Okay, then on 10th November the CM said that action will be taken. Okay, 12th November she confirmed again and she repeated की PWD engineeran पैसे घेतल्या, मंत्र्यान पैसे घेतल्या आनी कोणाक पैसे घेतल्या आनी ते पैसे तेणी परत दिवंक जाय आनी ते बरें एक्सप्लेन बा कोत्ताले. ओके, आय एम सेईंग द लास्ट टायम हें सगळें इतलें डिटेल्डान जावंक ना. हे पावट कित्याक जाता? इलेक्शन लागीं येता म्हणून जाता, ती एक कोणें उबो केला. somebody कोण चोर केन्ना येवन म्हणून हांवें पयशे घेतल्या, ती एक कोणें तरी उबो केला. somebody could be from opposition, no? Can be from opposition, can be from whatever. I am very happy ते भायर सरला म्हणून. I am very happy ते भायर सरला. गव्हर्मेंटाच्या लोकांनी पयशे घेतला तेन्ना BJPचो सरकार आहलो and minister was Pavskar. Now whether she's saying that is the minister, because everybody knows it's a PWD scam, so obviously logical says that it's him, but some people are saying it can be the next PWD minister or the previous PWD minister. People are taking, they are saying 3 option आहा मिनिस्टराचे. आतां हांवूय नको खंयचो मिनिस्टर तो, पूण मिनिस्टर तो BJP सरकार. नांव घेतला म्हणटा तेणी क्रायम ब्रांचान. नांव घेतला म्हणटा तेणी, पूण आमकां कोणें क्रायम ब्रांचान नांव सांगना, ना तियेन नांव सांगला, ना कोणें सांगना. ओके, टायमिंगा बद्दल लायक आय वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू. रुपेश, म्हाका एक याद जाता जेन्ना टायमिंगाच्या बाबतींत हें करता. वी ऑल नो देर वॉज एक सारकें मडक्याचें नांव सगळ्यान फेमस म्हणटा रतन खत्री. ही ताजेर केस जाल्ली व्हडली आनी रामजेठ मलानी ताका डिफेंड करतालो. ओके,
अँड राम जेठमलानी आर्ग्यूड ऑन बिहाफ ऑफ खत्री सेईंग दॅट की तुम्ही कशें म्हणपाक शकता की रतन खत्री हो सिंडिकेट चलयता इज बिकॉज की तो एक मडक्याचे नंबर काडटा त्या मडक्याचेर कोण तरी बॅटींग करता जाल्यार तो रतन खत्री कसो जबाबदार जावपाक शकता. हें सद्या प्रकरण तशें जालां. जॉब खंयचे तरी एडवर्टायज जाल्या, जॉबाची प्रक्रिया जाल्या आनी ताजे वयल्यान आतां कोणे कोणे ते पयशे उठयल्या. हें आतां चलना हें अशें तरेन. बट मेजर इशू इज की हें फाटल्या वर्सभराच्यान जें चलता रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड टू बी फिक्स्ड. ही ट्रेल जी कशी जाता हे व्हडले तुगेले दिल्ली लिकर स्कॅम आनी हातून जाले मनी ट्रेल फायंड आवट करपा खातीर इतले सगळ्यांक तुमी भितर घेतले हें घेतले तें घेतले कळ्ळें तुका CBI ED आनी हें सगळें करता. आयज जो मुद्दो जो आसा पळय ते बारीक लोकांचे पयशे घुसपाले आला. हू इज सफरींग इज जशें ताणें सांगलें कळ्ळें तुका सो ऑलरेडी पिडीत आसा ताच्या लायफाची ट्रेजेडी आहा ताका जॉब ना इज अनएम्प्लॉयड कळ्ळें. यू कॅनॉट मेक अ मॉकरी ऑफ दीस. आनी अकस्मात एका वर्सा उपरांत हे स्टेटमेंट्स जाले. म्हाका दिसता की मोर दॅन अ मिडिया ट्रायल म्हाका दिसता की सिरियस इन्वेस्टिगेशन ह्या गजालीचेर जावपाची गरज आसा. दुसरी गजाल ज्या पद्दतीन इन्वेस्टिगेशनाचो हें चल्ला की हाका पयशे दी ताका पयशे दी यू कॅनॉट ट्रीट एंटायर पुलीस सिस्टम एज अ रिकवरी एजंट. म्हणजे पयशे परत दी टायप हे चल्ला. हय बट कोणाचेर तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जावपाक जाय न्ही. इट इज नॉट आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मिनिस्टर आनी हो कोण ते कोण कळ्ळें तुका. एका मनशान अशी सिंडिकेट करून आनी दीस इज नॉट अ वन पर्सन इनवॉल्ड अशें तुका गांवांनी मेळटले. ओके गांवांनी असले तुका लोक मेळटले कळ्ळें तुका. दीस इज ऑर इंटर रिलेटेड. एट द एंड ऑफ द डे दीस इज अ स्पेक्युलेशन बिजनेस. हेज्यो सगळ्यो गजाली स्पेक्युलेशनाचेर चल्ल्या. ह्या गजालीक जर तूं एक लॉजिकल कन्क्लुजना कडेन व्हरतलो जर तूं स्कॅम म्हणून ताका हें करतलो देर हॅज टू बी अ सिरियस इन्वेस्टिगेशन ऑन दॅट. हातूंत कितें जाता की एक वर्स पयलीं व्हडलो बोवाळ जालो सगळे जाण पेपराचेर उलयता. सी यू कॅनॉट हॅव दीस स्टेटमेंट्स गोईंग पब्लीक कळ्ळें. पब्लिकान स्टेटमेंट जाता मागीर फुडें 8 दिसांनी कितें जातलें 8 दिसांनी कोण कांय उलोवचें ना ह्या गजालीचेर. बट डज दॅट सॉल्व द इशू. आय थिंक की ह्या गजाली जबाबदारी फिक्स करची. एब्सोल्युटली. हाऊ डू यू डू दॅट. ताचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. समबडी हॅड टू बी ब्रॉट. इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड म्हणटा ते. सो आय एम जस्ट टेलिंग फ्रॉम पुलीस पॉयंट ऑफ व्यू. चार्जशीट इज फायल्ड अगेन्स्ट हर. पॉइंट इज दॅट जर ताका इन्वेस्टिगेशनाक सिरियसनेस आसलो दीस हॅज टू बी हँडल्ड बाय द CBI. सेंट्रल एजन्सी. दीस हॅज टू बी हँडल्ड बाय अ तुगेले स्पेशलायज्ड एजन्सी. ह्या सगळ्या गजाली जर तूं ट्रायल जर स्पश्ट करतलो जाल्यार. सो हातून आज मेरेन कितें चल्लां हें सगळें ती उल्लडबाजी सगळें चल्लां कळ्ळें तुका. कोण तरी नांव घेता म्हूण सांगता पेपरार छापून येता हें आसा. इन्वेस्टिगेशन डजंट गो लायक दॅट नो. सो आतां हें तुका फाल्यां आनी खंयचो तरी वेन समबडी इज अक्यूज इज मेकिंग अ स्टेटमेंट आनी 6 म्हयन्या उपरांत आनी खंयचे तरी स्टेटमेंट येवपाक लागलें. आतां प्रॉब्लेम कसो जाला की एक्युजाच्या स्टेटमेंटा उपरांत हूज हू ऑफ गोवा इज रिएक्टिंग टू इट. ओके म्हणजे यू आर गिवींग अ क्रेडिबिलिटी टू दॅट पर्सन. ओके हातून मुद्दो एक आसा. आय डोंट नो अबाउट दीस इन्वेस्टिगेशन खंय कशें वतलें. हांगासर बारीक मनशाचो प्रश्न आसा. वॉट ही सेज इज करेक्ट की जेंचे कडेन पयशे नाशिल्ले तांणी. बट फ्रॉम माय पॉयंट ऑफ व्यू यू नो दीस पीपल हॅव मेड बारीक लोकांक सुद्दां क्रिमिनल केले बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्रायम. टू गिव अ ब्रायब इज ऑल्सो अ क्रायम. बारीक लोकांक क्रिमिनल केले म्हणूंक जायना. बारीक लोक न्हू हांव तुका सांगता आमच्या गांवांनी हांव पळयता जॉब्स ना तेंकोडे. आवय बापूय जीव दिवंक तयार आहा जॉबा खातीर. But these people force them to be part of all this. And instead of giving them a better outlet, they give them this outlet. जीव दिनाका मातशे पयशे दी. आमच्या सरकारान कितें सांगूंक जाय जीवय दिवपाची गरज ना पयशे दिवपाची गरज ना. मेरिटार तुका जॉब मेवतले अप्लाय करीत रावा तुका हूंय फिट जाता तुका जॉब मेवतले. सामकें तो हें आसूंक जाय. सी वॉट योगांक सेड नो देर आर 2 aspects that I agree with him on one, disagree on one. The first aspect that he said, I agree on half of it. He said that there has to be a special team investigating.
SIT. He said that it is basically the CBI. I don't agree because I believe the CBI is in hand in glove with the central government. तेंची थिंगा वयर BJP सरकार हा, हिंगाय BJP सरकार. CBI ते micromanage करून ते काबार करतले. According to me, the opposition has demanded, URI has demanded, and lot of the other opposition has demanded a judicial inquiry. Why? Because a government in power is involved. An ex-minister of a current government in power is involved. That is why a judicial inquiry. A judiciary is supposed to be a separate pillar of the democracy, and they are supposed to be independent. And keeping that independence in mind, he has asked for that. So I agree that it should be separate, but judicial inquiry. The second part of thing, I agree completely with him. That this entire lady who has done this, she should be brought to the books. What he's saying is right. Teka special treatment kidak. Lot of the opposition members are saying teka police protection. Kai goraz na? Police protection pa kai diupaji goraz na? Jailin dora teka ekle selan dora. Ene kela te chukicha kela teka te. No, police protection because she is an evidence in the entire case. Yeah, but put her in the jail cell and lock her up. Put her in the jail cell and lock her up. No, keep her in. Ami dakte chorang and activist ang te jailin galun dotta. या बायलेन 100 लोकांक फुटयल्या ते म्हणटा आपणे म्हणटा ते 17.68 कोटी घेतल्या एका जेलीन दवरा मरे पुटर इन वन प्रायवेट सेल अंडा सेलान तेका बंद करून दवरा कोण काय करचो ना तेका फारान कोण मारचो ना हे स्पेशल ट्रीटमेंट आमचे रिसोर्सीस दिवन तेका एकले दोग जाण गन्स घेवन भोंवतले तेका ट्रीटमेंट दिवपाक यू आर राइट देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू शी इज अ क्रिमिनल शी शुड बी ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल पुट हर इन जेल कीप हर इन द लॉकअप एंड कीप द इन्वेस्टिगेशन ऑन and use her whenever you need her as part of the investigation. What she says is also right. She is not a whistleblower anyway. She is the accused. Absolutely. Who's come out right now because ती म्हणटा आपल्या पैसे मेळूं ना म्हणून. जर पैसे मेळिल्ले जाल्यार ती सांगची नाशिल्ली. ॲब्सोल्युटली म्हणजे ज्या पद्दतीन तिजो स्टेटमेंट आसा तूं एक्युजडाचे स्टेटमेंटाचेर नाव शी इज गिवींग अ क्रेडिबिलिटी आपूण सीएमा कडेन वता आपूण हाका सांगता आपूण ताका सांगता हाजे कडल्यान पयशे घेतले ताजे कडल्यान पयशे घेतले अँड ऑल पीपल what they are doing is that believing her. Why? हे सगळे गजाली कित्याक जाता? Yeah, you can't blindly believe her. Exactly, because तू गेले इन्वेस्टिगेशन सारके वता काय ना. No, opposition is also believing in her because it suits their narrative that minister was involved. That's true. Government machinery was involved. Otherwise, they would not have believed in her. That's true. The opposition is taking the chance and making hay while the sun shines, which that's politics. I can't fault them for playing politics. But let's leave the politics aside. Let's talk about आमचे 100 लोकांक म्हणजे 100 फॅमिलीजान पयशे बोलल्या आनी ते त्रासान पडल्या तांकां जॉबूय मेळोंक ना आनी पयशेय गेल्या तेंचे कितें तरी करात तांकां न्याय दिया न्हू तुमी पॉलिटिक्स सोडा पॉलिटिक्स ऑपोजिशन आहा ते पॉलिटिक्स करतले तेंचे सोडून न्याय इन द सेन्स इफ समवन इज इन्वॉल्वड इन मिनिस्टर इज इन्वॉल्वड ही शुड बी बुक्ड इज व्हॉट whoever is involved नो ॲब्सोल्युटली म्हणजे हांव कित्याक जाता म्हणटा की ओके ते हें आसा पळय म्हणजे ओवरऑल सिंडिकेट आसा ते केन्ना केन्ना हें मेळटा कोणें पयशे दिले कितें पयशे दिले पीपल स्पीक कांय गजालीचे केसी अशें आसा की घरान खावपाक पातीशीर बायलेची भांगरां घाणाक दवरून पयशे घेतिल्ले एब्सोल्युटली असल्या लोकांचे पयशे भितर इन्वॉल्व आसा गरिबांचे सामके गरिबांचे पयशे सामके डेस्परेट लोकांचे तेंच्या खातीर 1-2 लाख म्हटल्यार सामके लायफ आसा सामके इट्स अ लायफ मॅटर ऑफ लायफ अँड डेथ आनी मदीं तुका हें जालें की मदीं कोणें तरी ती हाजी आत्महत्या केली I mean the person who was involved आणि हातून involved म्हणपाक जायना but linked to that. I won't take names पण आमचे तालिगांवचे एक फॅमिलीन पयशे दिलेले ओके हांव नांव सांगतना बट वी नो द फॅमिली दे हॅव कलेक्टेड मनी फॉर द डॉटर्स वेडिंग तेणी चिंतलेले पुताक जॉब मेळलो जाल्यार तो मातसो एक 3-4 वर्सां जोडटलो मागीर ते चलयेचें लग्न जातलें म्हणून आतां चलयेचेंय लग्न जायना आनी पुताकूय जॉब ना and the father is getting into depression आपत्याक 10 दिसाक एक पावट तेका थेरपीक धाडचो पडटा की सगळें सारकें जातलें ही इज गेटिंग इनटू डिप्रेशन बिकॉज हिज लायफ सेविंग्स हॅज गॉन वायफ इज अ हाऊस वायफ दे आर अ व्हेरी सिंपल पुअर फॅमिली दे डोंट हॅव अ गव्हर्मेंट जॉब 10 लाख रुपये दिलेला एक्झॅक्टली दॅट मॅन हॅज वर्कड ऑल हिज लायफ ॲट अ सब ऑफिसर लेवल नॉट अ ऑफिसर जस्ट बिलो ऑफिसर म्हणजे हेड क्लर्क त्या लेवलार तेणें प्रायवेट कंपनीन काम केलां आनी ते आख्खे तेणें पळय जोडल्या ते हिंगा घाल्या नाव ही इज वरीड दॅट कितें जातलें म्हणजे चलयेचेंय लग्न जायना एकाय जॉब मेळना अँड दे आर दे डेस्परेट दे डोंट नो वॉट टू डू द फादर इज गोइंग टू डिप्रेशन बिकॉज द मदर इज स्ट्रॉंग ती फॅमिली मातशी आहा
and the boy is trying to work and he's saying asu daddy tu sozmai daddy besto tension घेता म्हाका पडना डॅडीचें तो ताका हार्ट अटॅक बाय this is the real situation of one family that I know personally. तुमच्या हातून आसतले where you stay? No, absolutely. हांव तो कितें सांगलो पळय ताका जस्ट एड ऑन करता ह्या गजालीक. टू आन्सर युअर क्वेश्चन इज दॅट की आमी जे गोंय म्हणटा पळय कळ्ळें तुका, गोवा इज नॉट अबाउट तुगेले पणजेचे तुगेले हाजे टार रोड्स आनी ग्लिटर्स आनी ऑल दोज थिंग्स. एक अशें गोंय आसा वीच इज इन मेजॉरिटी कळ्ळें तुका, जे ग्रामीण भागान आसा. आतां ती ताणें जी सामाजीक परिस्थिती एका फॅमिलीची सांगली पळय सामकी बरोबर आहा की दॅट गव्हर्मेंट जॉब खूब लोक फकाणां करता कळ्ळें तुका. गव्हर्मेंट जॉबा खातीर तुमी इतले पिशे कित्याक जाता हें जाता तें मान्य, कोणाक सुशेगाद काम जाय आसा तो वेगळो विशय. बट मेजॉरिटी जे ताणें फॅमिलीची केस सांगली की घरान एक गव्हर्मेंट सर्वंट आसा म्हणून ताका कितें तरी डिग्निटी मेळटा. त्या घरान कोण तरी चली दिता और त्या घरांतली चली कोण तरी सून करून घेता. गव्हर्मेंट जॉब ही सामाजीक परिस्थिती आसा. रिस्पेक्ट इज डिग्निटी एक्झॅक्टली कळ्ळें. गव्हर्मेंट जॉब ओके इवन इन टुडेज टायम्स इज सीन एज एन अपवर्ड मोबिलिटी. ओके की आपल्या सामाजीक नॉट फायनान्शियल आपल्या सामाजीक परिस्थितीन आपल्या सोशल स्टेटसाक कितें तरी अपवर्ड मोबिलिटी मेळटली म्हणून कांय फॅमिलीज पळयता आनी तांच्या फॅमिली भितर गव्हर्मेंट जॉब हें प्रकरण ना. फॉरगेट अबाउट गव्हर्मेंट जॉब कळ्ळें तुका. तांकां रेगुलर सॅलरीड जॉब हो कॉन्सेप्टूच ना. ओके आनी असल्या लोकांक हे जे जाळान फसयता पळय बिकॉज हे तुगेलें ते 5 लाख 10 लाख म्हणटा ते कशें ते हाजे न्ही कळ्ळें तुका कोणें हातून सामकें कोणें तरी घाडून दिल्ले और तुका लुटलेले न्ही लुटिल्ले न्ही ते हार्ड अर्न मनी कळ्ळें की दॅट इज एक असोय समाज आसा गोंया भितर. आनी हें जर पळयत न्ही तूं म्हणजे एंटायर पुजा नायक केस प्रकरण पळयत आनी जे कोण विक्टीम आसा ह्या गजालीचे तांची सामाजीक पार्श्वभूमी तपासून पळय. Just because all these people, majority of the people come from the area which I come from. Okay. It's because हांची सामाजीक फाटभूंय पळय हांची कितें आसा. घरान एकूय सॅलरीड कोण तरी जॉब ना, एक कुळागरान शेतां भाटान काम करून दिसवड्याची कामां करून आयिल्ले लोक कळ्ळें तांकां गव्हर्मेंट जॉब जाय इज बिकॉज ती ताका सेक्युरिटी दिता एक, बट ताज्या परी ही तुका डिग्निटी दिता. आनी ह्या समाजा कडेन आमकां पळोवपाचो दृश्टिकोनूच ना. आज आमी गोंय सुदारिल्लें म्हणटा कळ्ळें तुका. एंड वाय आय एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन दॅट वाय मेजॉरिटी ऑफ द UPSC एस्पिरंट्स कम फ्रॉम आयदर UP और बिहार इज बिकॉज ऑफ देर हे तुगेले सामाजीक परिस्थिती आयज थंय कितें आसा ती. रास्ता पोच मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें. येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स. वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह नायट्रोजन गॅस, व्हील अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय सो विक्टिम्स ऑफ दीस एंटायर जॉब स्कॅम आर मोस्टली एक म्हणजे म्हाका दिसता 99% गोंयकार आसतले. 99 100 नो 100% बिकॉज गोंयकार. वी हॅव स्टील हॅव दॅट इंट्रिन्सिक किंग आमी गोंयकारांक गव्हर्मेंट जॉब्सान घालता. भितर ते गरीब आसतले. बेस्ट अकाउंट कर्नाटकाचो फूल जावचो ना. तो जाणा की बाबा आपणाक ते मेळपाचें ना. मेवले जाल्यार आमकां खूंय स्विपर बा तसले मेवतले. गव्हर्मेंट प्रॉपर जॉब्स पळय हे पयशे दिवन पळय जॉब जाय ते गोंयकारांकूच आमी चड करून दिता आनी दिवंकूच जाय. आनी गरीब आसतले. आनी गरीब आसतले and desperate आसतले. and युवांक म्हणटा पळय तो हे तांकां they want that slight upward mobility. they want that status. ते 4 जाणांक मागीर सांगता तूं बापूय कितें करता ना तूं कितें हांव गव्हर्मेंट सर्वीस. ते फुडें कांय सांगना हुंचे गव्हर्मेंट हुंचे डिपार्टमेंट पूण हांव गव्हर्मेंट सर्विसान आहा. दे आर प्राऊड ऑफ द फॅक्ट दॅट वी वर्क फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. and another thing I want to just mention, no, I don't like the fact that the CM is making
दीस अ इशू तो उलयता पळय तेन्ना ना म्हणटा हे गव्हर्मेंट जॉब्स कित्याक जाय बाकीचीं कामां करा डोंट से दॅट तुका दिवंक जायना जाल्यार तूं दिनाका पूण पीपल हू वॉन्ट दॅट फॉर द स्टेटस एंड फॉर दॅट थिंग डोंट डिमीन देम बाय सेइंग तुमकां कित्याक गव्हर्मेंट जॉबूच जाय यू नो पीपल दॅट हॅज कम डावन द एजीस तेजे पांयच्या पांयन छापायन ताका सांगलेलें की बाबा गव्हर्मेंट सर्वीस तूं काम करता तुका हें हवालो आहा तूं आनी तुवें आमच्या राज्याक तुवें काम केलें यू हॅव गिवन समथींग टू द स्टेट इट इज कम फ्रॉम दॅट सो बाय डिमिनिंग दॅट इज रॉंग अँड इट इज देर वेदर वी लायक इट ऑर नॉट we can the CM should say okay we will make other jobs we'll make other industries we'll bring other employment that talk more about the employment that you're bringing no instead of bashing the people who want to look for government jobs talk more about the employment if I was there I would have said baba I am talking about one factory that we bought and these many goals we put now let's talk about the second oh hey corona 100 factories small businesses हाडटा आनी लोकांक आमच्या कामार लायता सो बेसिकली आनी एक आस्पेक्ट आसा की दीस क्रायम इज नॉट जस्ट फायनान्शियल क्रायम इट इज मोर हिनस क्रायम बिकॉज तूं लोकांचे हार्ड अर्न लोकांचे पयशे हार्ड अर्न लोकांचे एस्पिरेशन्स फोटिंगपण इट इज नॉट जस्ट चिटींग इट इज a humanitarian it has a humanitarian impersonation and the scale no Rupesh Bab the scale is important Soshi families it is not small Soshi along only with Pooja Naik. Only with Pooja. 600. Number goes up. Yeah. 600 is 600 is what she's claiming, and that is Pooja Naik. Like her, that is one department, PWD. One department. There was somebody else who was talking about some other this also. दूसरे डिपार्टमेंटांनी उलयताले ते. Okay. So there are other departments also where jobs were being sold. मोद एक clip by रेल्ली पळय एक ऑडियो क्लिप भायर येयली ते PWD चे उलयच नाहले ते भलत्या डिपार्टमेंटाचे उलयताले ते सो कितल्या डिपार्टमेंटांनी हें चल्लां कितल्या फॅमिलीजांनी हें सोसून घेतलां की बाबा आमी आमचे कश्टाचे पयशे कोणाक दिले एटलीस्ट ह्या एपिसोडान हें जालें की इट गेव अ फिगर की इट इज अ मल्टी क्रोड स्कॅम इट्स नॉट जस्ट सम व्यापम larger than व्यापम in fact if they calculate all the complaints and plus equal number of people have not complained also अजूनही लोक उलयना त्या गजाली खातीर ना ह्या 17.68 crore स्पेसिफिक फिगर कहो येयला कित्याक ज्यांनी कंप्लेंट दिला ते जोडून ते 17.68 पावल्या हय कोणे दिवंक ना तेजे कोण जाणो कितले जाले ते 100 कोटी जावंक शकता अजूनही लोक उलयता पळय इज दॅट की तांचे कडेन ताकता तेच लोक उलयता ते अवेर आसा अशें गांवांत ग्रामीण भागांत कितलेशेच लोक आहा तुका तांकां आनी भानगडींनी पडपाचें ना ह्या तुका पयशे गेले सोडून दिया आनी आपल्याक नाका त्यो भानगडी कित्या खातीर आपूण सो इन द करंट सर्कमस्टांसीस दिस मायट सावंड लायक अ फुलिश क्वेश्चन बट फ्रॉम अ जर्नलिस्टीक पर्स्पेक्टीव पुजा नायकान हें एक्सपोज केलें नांव एक्सपोज केलें सो इज शी अ हिरो ऑर अ विलन रायट नाव बिकॉज आय एम आस्किंग यू कारण अदरवायज शी इज अ विलन फॉर ऑल कायंड ऑफ हे बिकॉज ताणें पयशे खाल्ले तर नाव एक्सपोज करपाक म्हणजे नाव एक्सपोज थंय केलें मिनिस्टराचें नांव हेजें घेतलें सो हाऊ डू वी क्लासिफाय हाव बेजिकली क्लासिफिकेशन जर करपाक जाय न्ही पुजा नायक ही वृत्ती कळ्ळां तुका आय हॅव नथींग टू से अगेन्स्ट द पर्सन आनी येते टेंडन्सी ही जी टेंडन्सी आहा पळय कळ्ळां तुका ओके कोणाची परिस्थितीचो फायदो घेवन आपूण चार पयशे करपाक शकता कळ्ळां तुका आनी ही जे तुका आमच्या ग्रामीण भागांत कळ्ळां तुका बुरटे म्हणटा ते आसता कळ्ळां तुका कोणाले ते कपडे सुकत घातिल्ले ते काड कोणाले तोरंगां पेरां असले घाताले कशें ही वृत्ती जी आहा पळय की खंयचेच सरकारी काम कितें दिल्या शिवाय जावचें ना ही जी गोंयकारा भितर जी वृत्ती आहा पळय ही पुजा नायक कळ्ळें इज नॉट अ विलन आनी हें ते ही वृत्ती आमच्या गोंयकारा भितर प्रत्येकाच्या मनान दडल्या अँड फॉर अ सक्सेसीव इयर्स ओके आमी ही वृत्ती ही एलिमिनेट करपाक शकले ना एज अ सिस्टम एज अ वेवस्था एज अ समाज म्हणून आतां हें जेन्ना जाता पळय जेन्ना कोण सांगता तुमी गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान कित्याक आसा टेल मी अ वन कॉम्पिटिटीव इंडस्ट्रीज हॅव वी बिल्ड एन कॉम्पिटिटीव इंडस्ट्री कल्चर की जी अपवर्ड मोबिलिटी गव्हर्मेंट जॉबान आसा ती इंडस्ट्री आतां फॉर एग्जाम्पल सादी गजाल दिता तुका वेर वी आमचे कडेन मॅन्युफॅक्चरींग आसा आमचे कडेन सर्विसीस आसा जंय अपवर्ड मोबिलिटी आसा एका टायमार 70 सारक्या वाठारांत ACGL आयली इज अ बीग मॅन्युफॅक्चरींग थींग ओके लोकांच्या हातून कितें जालें की ACGLान कामाक वचप म्हणजे तुजें लायफ जावप इट्स बिकॉज दिसतालें थंय ग्रोथ दिसताली तुगेली स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडटालो
हय. तूं फाल्यां तो वॉचमॅन आसूं नाल्यार इंजिनियर आसूं तुजो धावी जावन वताले त्या टायमार. एक्झॅक्टली टेल्को हय. ओके अशे तरेचो जो मॉडेल आशिल्लो आयज फाटल्या 20 वर्सांनी आमी खंयचो मॉडेल म्हणून एस्टाब्लीश केला. वी आर टॉकिंग अबाउट युअर सर्विसीस आयज आमचे कडेन कितें आसा यू सेल टुरिजम एज अ सर्वीस. टुरिजम इज गोंयान जे टुरिजम आसा जे गोंयकारा कडेन आसा सद्या टुरिजम इज अ प्रायमरी सेक्टर इंडस्ट्री. तुज्यो सर्विसीस आर ऑल कॅप्चर्ड बाय द आउटसायडर्स हू कम फ्रॉम तुगेले दिल्ली मुंबय आनी हें सगळें आनी खाऱ्या बांगड्याच्या कोताक ते सद्या जमीन घेता. सारकें. कळ्ळें की अशे तरेची जी मॉडर्न इंडस्ट्री जी गोंयान एस्टॅब्लीश जावपाक जाय आशिल्ली इंडस्ट्री मॉडर्न जावप म्हणजे फक्त पयसो येवप न्ही. तुगेलें मनीसबळ मॉडर्न जावप तुजे कडेन इनोवेशन्स येवप आनी तातूंतल्यान तुजो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडप. So precisely that's why people go for government jobs. Yes. And then get trapped. Absolutely. Ajit. No, again coming back to this Pooja Naik thing. एक minute timing, no one can I think predict why she has done it. Then you have to analyze it politically from the timing perspective. Secondly, do you think is she trying to wipe म्हणजे आपले हात हे सोडपाक सोदता की आपूण इनवॉल्व ना भितर. When I asked you a villain or hero question, my framing was wrong. I wanted to say ki is she trying to project herself as a hero now ki baba pay I am also a victim. I have been victimized by X, Y and Z people. सी पळय हातून म्हणजे ज्या पद्दतीन आय मीन एक्युजाचो टोन आसा पळय तुका की ह्या देशान विक्टीम जावप सोंपें तुका विक्टीमहूड क्लेम करप सोंपें. हांव फक्त इतलेंच म्हणटा जे लोक 600 लोकांक तोपी घालपाक शकता कळ्ळें तांकां 4 कॅमेरा मेळ्ळे हय जाल्यार व्हडली गजाल न्ही ती कळ्ळें. बट हातून तुगेलें कशें की परत हांव त्याच मुद्द्याचेर येता. हे जर लॉजिकल कन्क्लुजना कडेन व्हरतले ऑर बियोंड द हेडलायन्स आमकां पळोवचें पडटलें की हाजेर तुगेलें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. वेन यू टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन देर हॅज टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड फॉर दॅट. दुसरी गजाल कशी आसा की हातून वेगळो विशय आहा. आतां कोणाचें काम जालें ना तेच उलयता. दिलें काम जालें कोणाचें काम जालें ना तेच उलयता. म्हणजे तूं एंटायर ब्युरोक्रेसीची क्रेडिबिलिटी जी आसा गोंयच्या ती स्टेकाचेर दवरता सद्या. सद्या तशें पळोवंक 3 तरेचे लोक आसतले. जे पयशे दिले काम जालें, जेणे पयशे दिले काम जावना आनी उलयता आनी जे पयशे दिले काम जावना उलोवना अशें जालें ना तें. 3 कॅटेगरीज. अँड सी हांव कितें म्हणटा तूं विचारतलो न्हू हिरो विलेन. हांव म्हणटा द वर्ड इज व्हेरी प्रॉपर क्रिमिनल. वॉट हॅज बीन डन इज क्रिमिनल. इट्स अ क्रायम अँड द क्रायम हॅज टू बी बॉट टू जस्टीस. हें एकदम क्लियर जावंक जाय आनी ताका लोकांक म्हणटा पळय तो हें इन्वेस्टिगेशन क्लियरली जावंक जाय. तें इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल जावच्याक ज्युडिशियल इन्क्वायरी आहल्यार बेस्ट जातलें. If there is like an SIT or something where a ex-judge or somebody from the higher judiciary in charge of that investigation and that entire process. That is what this. As far as the system is concerned, he's very right. The system is so badly damaged, and whichever government is in power in the future needs to work on repairing that system. Building faith in the bureaucracy. No, in the bureaucracy. Building faith in the bureaucracy. And once you build faith in the bureaucracy, that will trickle down into society. And society will say, ना बाबा आमचे IS बाहोले ते पैसे बाद दिवन जावचे ना जे काम मेरिटा जातले. ते लोकांक कळले लोक they will forget की बाबा पैसे दिवन जाता. आतां कितें जालां लोक म्हणटा ते कांय जायना रे. तुजे कितलेय चलो कितलोय बरो आसूं हुशार आसूं पैसे दिल्या शिवाय तुजे जावचे ना. That is the very clear system. That to change that, it takes government intent, and the government has to take the step. The people cannot, like, how will the people say it? आमी कोहे म्हणूंक जाता बेश्टेच आमी म्हणूंक जाता ना तुजें जावचें ना. अरे आमी जाणो की पयशे घेवन जाला म्हणून लोकांचें जाला कोणाचें जावंक ना आनी तूं म्हणटा पळय 3 कॅटेगरीज आहा कोणाचें जावपाचेंय आहा. सो these categories exist. So लोक भायर केन्नाच येवन म्हणचो ना की बाबा तें सारकें सगळें सारकें आहा. If the government takes intentive action and the bureaucracy realizes that this has to complete stop and come to a complete standstill, it will stop. And when it stops, then it will trickle down to the people. Lok म्हणटलो बाबा जायना तो हें आदी जाता आसतलें आतां जायना. But the government has to do that.
दॅट इंटेन्शन हॅज टू बी देर की आपण बाबा फ्री अँड Exactly. फेअर बट आता स्टाफ सिलेक्शन कमिशना नंतर स्टॉप जातले म्हणटा तुवें सी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पहिली गजाल म्हणजे तुझे जर इंटेन्शन सारकें आसत जाल्यार सगळ्यो गजाली सारक्यो जाता. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जें आसा पळय इट इज वन ऑफ द रिफॉर्म. ओके, तातूंतल्यान कांय गजाली तुगेल्या कंट्रोलान येतल्यो कळ्ळें, बट हातूंतल्यान इज अ सोल्युशन फॉर ऑल दीस इज अन क्वेश्चन मार्क. आय फील कळ्ळें तुका लार्जर दॅन दीस की हांवें पयलीं कोणा कडेन तरी उलयतना द एवरेज एस्पिरेशन ऑफ अ गोवन यूथ इज टू हॅव अ गव्हर्मेंट जॉब. हे अशे तरेचें आमचें एजम्पशन जावन पडलां आयज. कित्याक इज बिकॉज युअर इकॉनॉमी इज स्टॅग्नंट. वी नीड टू एक्सेप्ट दीस. हे आमी करता पळय आमी रेमेडीज करता, आमी डिजीजाचेर काम करिना. आज येदो व्हडलो बोवाळ जाला इज वन इज फायन, दॅट क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक, बट गोंयच्या युथाक आज कित्याक दिसता की गव्हर्मेंट जॉबा शिवाय आपल्याक पर्याय ना. इज बिकॉज की ज्या पद्दतीन ह्या इकॉनॉमीचें मॉडर्नायझेशन जावपाक जाय आशिल्लें, ओके, त्या पद्दतीन आमकां जाल्लें दिसना. इज अ लार्जर प्रॉब्लम. आई फील दैट इज अ लार्जर प्रॉब्लम. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. So basically, in nutshell, to end the thing, what I feel is that जॉब पयशे दिवन मेळटा हें पयलीं परसेप्शन क्लियर जावपाक जाय की अशें जावूच जायना. आनी सेकेंडली जर इफ यू वर्क ऑन इन इकॉनॉमी जाल्यार गव्हर्मेंट जॉबा कडेन वचपा खातीर कोण वचचेच ना, सो पयशे दिवचे. अनएम्प्लॉयमेंटाचेर काम करूंक जाय इन ऑल गन्स ब्लेजिंग. लायक यू सेड, स्टाफ सिलेक्शन कमिटी इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. इट हॅज टू बी अ होलसम सिस्टम. यू बिल्ड businesses, you build industries. See, what, like, one last thing I want to say is, you take the example, आमच्या देशान या घडलां, तूं पुना, बॉम्बे आनी चेन्नय असले इंडस्ट्रियल हब्जान पळयतल्यार न्हू, गव्हर्मेंट जॉब पीपल डोंट लूक फॉर. They look for IT jobs. They look for jobs in Tata Motors. They look for jobs in software companies. They look for jobs in banks. They look for jobs in all of these industries, and they are looked up to. Government jobs are looked down upon over there. True. People say that government because of your salary also. Exactly. That upward mobility of status has come with a private sector job in these cities. Why couldn't that happen in Goa? Goa had the most English speaking people. True. Goa had the most education people, highest education level, all the top jobs in railways, in all this RBI, in any of the IAS offices, everywhere were Goans only. आमी गोंयकार आसताले, वयता थिंगा गोंयकार आसताले टॉप जॉब्सान. गोंया आमच्या बाकीचे भुरगीं सगळीं, they were all educated. We could have got those jobs. We could have got them, and it started also, little bit of it happened also, but somewhere down the line it has gone haywire. Like some industries started coming in, but they've stagnated and remained there. For example, pharmaceuticals. Goa was going to become a pharmaceutical hub. It did not. There are those few pharmaceutical that came and stayed. So it could have become a rubber hub. We could have bought rubber from the entire region, and we could have been the biggest tire manufacturers or rubber industry in the country, which is a great industry to have. Not too polluting and whatever, you know. We could have had industries that have worked with the environment. It has not happened. And now it's also not too late. We have the land, we have the resources, we have the people who are educated. We can do it. It's just government intent. That is required. You got last word from you. सी हातूंतल्यान खूब कितें करपा जाता, बट सद्याच्या सिच्युएशनाचे हें अशें आसा की एक काणी आशिल्ली पयलीं की कोणे तरी खीर केली, ती माजरान खाली आनी माजराक दिसलें कोणेच खावना म्हणून. सो त्या खातीर तो कोळसो
तळ्यान दवरलो आनी ताचेर प्रत्येक प्राणी येवन सांगता कोणें खीर खाल्या ती बुडगे गागरी. सो हे केन्ना तरी उसवपाचेंच आसा कळ्ळें. आनी तातूंतल्यान कशें की आयज स्टेटमेंट करून फाल्यां स्टेटमेंट करून हें कांय जावपाचें ना. बट द पॉयंट इज दॅट दीस इज इन अ मेस. दीस हॅज कम अप कळ्ळें. आज मेरेन एक आमी चिंत्ताले की पयशे दिवन काम करता, पयशे दिवन जॉब मेळटा. हें आज पुजाय नायक हें सुवर्ण प्रमाण जालां ताचें कळ्ळें. आनी सर्टिफाय केलां, व्हॅलिडेशन दिलें. हय पयशे घेता म्हणून. हय आनी एंटायर सिस्टम इज सेईंग की बाबा येस ऑर नो. सो दॅट ते चड दुख्ख जाता ह्या गजालीचें. इज नॉट अबाउट दीस. एंटायर सिस्टम इज रिएक्टिंग एंड सिस्टम इज कन्फ्युज्ड अबाउट इट. सिस्टम इज नॉट फर्म ऑन दीस थिंग्स. ओके. सो हे जे कोणें खीर खाल्यात ती बुडगे गागरी कळ्ळें. हें जावपाचें आसा आनी जातलें. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले युगांक नायक आनी फ्रांसीस कुएल्लो. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे आनी आमच्याय म्हणण्या प्रमाणे आमकां हें दिसता की हे जे विक्टिम्स आसा ते एंटायर हेचे सगळ्यान गरीब गोंयकार. सो ते गरीब गोंयकारांक न्याय मेळचो हाज्या खातीर वावरचें पडटलें. मिनिस्टर जर खरोच इनवॉल्ड आसा जाल्यार ताकाय बूक करचो पडटलो. ऑफिसर्स आसा जाल्यार बूक करचो पडटलो. आनी फक्त हे 1-3 किंवा मिनिस्टर ऑफिसरनी सद्या सुद्दां जर कोणूय पयशे खाता जाल्यार तांकां 10 फावटी मातसो कडकडो भरपाक जाय अशी गजाल जावची पडटली. सारकें न्ही? की नाजाल्यार अशें न्ही की हे 3 जाणां नांवां घेतली सोंपलें मागीर बाकीचे चालू उरतले म्हणून. आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशना सारके बाकीच्यो ज्यो रेमेडीज आसा त्यो आनी स्ट्रॉंग करच्यो पडटल्यो. तेन्नाच गोंयकार भुरगो खंय तरी पयशे दिवपा शिवाय गव्हर्मेंट जॉब घेतलो एक. आनी गोंयकार भुरग्यांक समज इंडस्ट्री सारकी जाली जाल्यार गोंयकार भुरगो गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान न धांवता अपवर्ड मोबिलिटी आमकां युगांकान जी सद्या थॉट दिला ते प्रमाणे अपवर्ड मोबिलिटी आशिल्ले जॉब्स घेवन आपलें करियर करतलो. आनी ताका लागून ताका कोणाकूच पयशे दिवचे पडपा ना. कारण प्रायवेट सेक्टरान पयशे दिवचे पडना. तुमी पळयतात हब गजाली ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.